Ganito ka na si Caesar. Ako na, it's my turn. Yes. Set up na po, set up na. Ikaw na, Malia. Kailangan may ganun. Kinakabahan ba ako? Kailangan ba akong kabahan? At turo dito napit ma'am. Kuya, okay lang naman na. Buhay pa naman ako. Turo sa bus. Lumada pa po ako. Kuya, Bisha. Wala dito na ilo. Okay, okay. Malapit na ako. Kuya, i-flat mo. Pasaka. Anam ko no, Ayun. pasakahan ako no, kay wanay gamit nga re. Eagle 2, bombs away, 5-0, 5-0. 5-0. Ibig sabihin, sexy chocolate. Score ko no. Bombs away, 5-0, Woo! go! Woo! Masaya! Wow, ang sarap! Set! Bili ng bahol. That's my destination! Look at that! Look at that! Look at that! Woo! Woo! Go, go on! Malapit na ako! That's it, guys! Ano yan? Bakit may biglang friend? Hi. Hi! Hello! Tapos na. Tapos na. Tapos na ang lahat. It's over. Thank you very much. Nakalimutan ko, naka-record pa siya, ako nakagano. Oh. Ayos, ayos, ayos. Perfect, perfect. That's nice. Si June! Oo nga pala, Sir June. Ay, babalik pa yan? Ah, bigla ako naman Pero wala pa siyang ganyan Pero eh. Stig. Ha? Stig. May line to pa. Stig siya. It's a perfect experience here in Itdanao, Bohol. Diba, Sir Mariel? Uy, paano si June? Si Kuya June, tayo natin. Tayo natin. Whew. Una na Sige. ako. See you later. Hindi.